ગરમી બાદ રાજ્યમાં હવે વધશે બફારાનું પ્રમાણ। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે। હવે ધીરે ધીરે બપોર બાદ બફારો વધશે। ત્યારે 18 થી 23 મે સુધી પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદની શક્યતા છે। સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના ભાગ, દક્ષિણ ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાતમાં થશે વરસાદ। ભારે ગતિના પવનો ફૂંકાવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। तबे धीरे धीरे बपोर बाद बफारो वधवानो छे। अत्यार सुधीमां असह्य जे गरमी पड़ती हती हवे बफारानो अनुभव थशे। त्यारे 18 થી 23 મે સુધી प्री मोन्सून एक्टिविटी थशे अने भारे गतिना पवनो फूंकावानी पण शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। तो प्री मोन्सून एक्टिविटीनो अनुभव थशे। राज्यमां हवे बफारानुं प्रमाण वधशे। अत्यार सुधीमां काळझाळ गरमीनो अनुभव आपणे करता हता। 44 થી વધુ ડિગ્રીનો अनुभव थतो हतो। हवे बफारानो अनुभव थशे। बपोर पछी झुकाळ जेवुं जणाशे। कृतिका नक्षत्र में आधिवंतोनुं प्रमाण वधशे अने धीरे धीरे प्री मोन्सून एक्टिविटीनो वरसाद पण थवानी शक्यता रहे छे। तारीख 18 થી 23 में प्री मोन्सून एक्टिविटीनो वरसाद केटलाक भागमां थवानी शक्यता रहे छे। जेमां सौराष्ट्रना दरियाकिनारा भागो, दक्षिण गुजरातना भागो अने पूर्व गुजरातना भागो अने गुजरातना अन्य भागों में प्री मोन्सून एक्टिविटीनो वरसाद बपोर बाद थवानी शक्यता रहे छे। आ उपरांत लगभग भारे गतिना पवनो फूंकाशे अने काचा मकानना सापड़ा उड़ी जाए तेवा पवनो हवे धीरे धीरे फूंकाવાની શક્યતા રહે છે।